Awan ko to. Ang gado. Yada. Uy, marima. Halo. Marot pa. Uy, marot pa. Excuse po. Ay, sorry po. Yo mga brad, so katatapos lang natin sa El Torogi. Punta ulit tayo sa ibang shop. Kolektor. Malain. Di na masilik. Si. Sa bulik ka mo. 1, 2, 3, go. Malain selector. Ayan na pagsilik ka. Ayan na pagpili nila. Wag ako ng patigang. Pilipili. Ay pagulbot. Anay. Ay pagulbot na dul. Pilipili la. So may dalawang Adidas na may mga big logo na trefoil. So mga super black pa yan. Tapos may Lacoste tayo dito na may konting buhaya, slim fit. Tapos may tatlong bag, isang duffel bag na Quicksilver, good pang travel. Tapos may Nike backpack pang pick up game nyo. And meron naman tayong ditong Kipling, yan po. And with the unggoy syempre. So legit yan kasi may unggoy. And isang cap, Columbia purple, excellent condition lahat. So yan po sila yung kuha natin ngayong Sabado. So on to the next thrift shopping. Let's go.